Guys, so yan na guys, ari kita nanulo. Sa dira utol oh. Tama kami nakalaay na mga kuan, mga tamalaan. Uy. Kami tamala man yan guys oh. Tuman oh. Tuman. Di ba no? Tamala. Aritlo. Salapi. Guys oh, may tamala. Hala, kukuto. Ano yung kukuha na oh. Ayan na guys. Guys. Agay. Ano no? Dako na. Guys. Salapi guys. Pag-ulam na, pag-ulam. 1-0. Ano guys. Kuha ko guys. Alagad. Guys, ano pa tayo guys? Lapad to bas oh, lapad. Ganto, ato dito na kuan mo tsong itid to. Didi yabong.